كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج آپ تمام ہی ماؤں بہنوں کے سامنے وہ ساری کمیاں، وہ ساری کوتاہیاں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کی وجہ سے ہم تمام کے تمام ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج حالات بے قابو ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آج امت پر آزمائشیں ہی آزمائشیں ہو رہی ہے۔ اولاً تو یہ نیت کریں، سب لوگ عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو، اے مسلمانوں، تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والا جب ایمان اس کے پاس موجود ہے تو پھر اس کو ایمان میں اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیسے بولا جا رہا ہے؟ اس لیے بولا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان برائے نام رہ چکے ہیں، ہم مسلمان برائے نام بچ چکے ہیں، کیونکہ آج ہم مسلمان ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں؟ کیا ہماری زبان مسلمان ہے؟ کیا ہمارے کان مسلمان ہے؟ ہاتھ مسلمان ہے؟ پیر مسلمان ہے؟ اگر ہے تو ان آنکھوں سے غلط چیزیں ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر کان مسلمان ہے تو ان کانوں سے غلط بات کیوں برداشت ہو رہی ہے؟ زبان مسلمان ہے تو زبان جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ جس زبان کو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر و اذکار میں ہم مشغول رکھیں، نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وہی زبان اللہ تعالی کا ذکر کرتی ہے، اور وہی اسی زبان سے ہم کہیں ایران توران کی باتیں ہو جائے تو وہاں گالم گلوچ بھی ہو جاتا ہے، تو کیا ہمارا زبان مسلمان بچا؟ غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں۔ ذرا سی بات پر بڑا معاملہ ہو جاتا ہے، ذرا سی بات پر اتنے عروج پکڑ لیتا ہے معاملہ کہ بھائی سنبھالے سے باہر ہو جاتا ہے، آپے سے باہر نکل جاتا ہے، اور معاملہ بے قابو ہو جاتا ہے، حالات بد سے بدتر کر دیتا ہے۔ ہم تمام کے تمام جب تک یہ عہد نہیں کر لیں گے، ہم تمام کے تمام جب تک یہ اپنے آپ سے وعدہ نہیں کر لیں گے، اپنے آپ کو اس بات پر نہیں ابھار لیں گے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے کہ ایک عورت کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، ایک مرد کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، جب تک ہم تمام کے تمام یہ عہد نہ کر لیں، یہ اپنے آپ سے وعدہ نہ کر لیں، تب تک ہم پریشان حال رہیں گے۔ تو ایک شاعر نے، علامہ شبیر، ایسے کچھ نام مجھے نام دھیان میں نہیں آ رہا، انہوں نے ایک شعر کہا ہے کہ عروج سے بہر بر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، عروج سے بہر بر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زبان پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ، ہماری پستی کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمانہ۔ وہ کوئی خانقاہ ہو یا مسجد از راہ عبادت، وہ کوئی خانقاہ ہو یا مسجد از راہ عبادت، نیاز مندی ہو ماں سوا کے تو اس سے بہتر شراب خانہ۔ آج ہمارے پاس مسلمانی برائے نام بچ چکا ہے،
آج ہمارے پاس ایمان برائے نام بچ چکا ہے، ایمان کے متعلق ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں، اسلام کے متعلق اپنے آپ کو نہیں چلا رہے ہیں، ہم چلا رہے ہیں تو اپنی من کی چلا رہے ہیں۔ ہزاروں واقعات، ہزاروں قصے، ہزاروں احادیث، قرآن شریف کی تفسیر، قرآن شریف کے ترجمے بہت سارے ہم نے سنا ہے اور سنتے رہیں گے جب تک زندگی بچے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن ہمارے پاس عمل کا کچھ نہیں بچا ہوا ہے۔ عمل کے لیے بالکل ہم کوڑا سمجھے جاتے ہیں، عمل میں بالکل نہیں ہے ہمیں عمل میں اترنا ہوگا، ہمیں غفلت کی دنیا سے نکل کر کے اپنی حقیقی دنیا کی تیاری کرنی ہوگی۔ آج ذرا سی بات پر ذرا سا زمینی معاملہ، دو چار آنے ادھر کیا دو چار آنے ادھر کیا ہو جائے تو بھائی بھائی میں مدتوں تک لڑائی چلتی رہتی ہے۔ کئی واقعات میرے پاس آئے ہیں، بڑا بھائی پریشان ہو کر روتا ہوا آیا ہے کہ چھوٹے بھائی نے مجھے مارا بھی ہے اور میرے زمین پر قبضہ بھی کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی میرا حصہ یہاں تک آتا ہے، مجھے یہاں تک دے دو، تو الٹا مجھے مارا بھی اور میرے حصے پر بھی قبضہ کیا۔ ارے بھائی، یہ زمین کسی کے ساتھ جانے والی ہے؟ کسی کے ساتھ نہیں جانے والی ہے۔ آپ جہاں سے بھی آئے، آپ کا یہاں سسرال ہے، آپ اپنے میکے میں چلا جائے، وہاں سے اپنے پردادا کی ہسٹری اٹھائے، کیا پردادا اپنے ساتھ زمین لے گئے؟ زمین وہی تھی، پردادا کا نام لکھا ہوا تھا، اس کے بعد پھر دادا کا نام لکھا گیا، دادا سے پھر باپ کا نام لکھا گیا، باپ بھی چلا گیا، بھائیوں کے نام وہ زمین ہے۔ جب زمین کسی کی رہنے والی نہیں ہے، یہ جائیداد کسی کی نہیں ہوئی ہے، تو پھر ان جائیدادوں کے پیچھے ہم آپس میں لڑ جھگڑ کر بھائی کا ناتا کیوں توڑ رہے ہیں؟ بہن کا رشتہ کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ساری چیزوں کو، ہم نے اپنی پوری کامیابی اسی دنیا کے اندر دیکھ لی ہے، ہم نے پوری کامیابی اسی دنیا کے اندر سمجھ لی ہے کہ بھائی دنیا ہے تو سب کچھ ہے، دنیا نہیں تو کچھ نہیں میرے ماؤں بہنوں، آخرت ہے تو سب کچھ ہے، اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر ان چیزوں میں کچھ میں سے کچھ بھی نہیں تو ساری دنیا کی دولت اگر آپ کے پاس آ جائے تو کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ ایک بزرگ عصر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلے، راستے میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، کیوں رونا لگا ہوا ہے تمہارا، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس بچے نے کہا، بابا جی امی نے 1 روپے دیے تھے، میں کھیلتا ہوا دکان کی طرف جا رہا تھا، وہ 1 روپے مجھ سے گم ہو گئے، اب میں چیز کس کا کھاؤں گا، میرا پیسہ کھو گیا ہے 1 روپیہ، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو اس بزرگ نے یوں فرمایا، بیٹا اگر میں اپنی جیب سے تجھے 1 روپے دے دوں کیا تیرا رونا بند ہو جائے گا؟ تو اس بچے نے کہا، روپے کا رونا ہے، 1 روپے کے لیے رو رہا ہوں، مل جائے گا تو میں کیوں نہیں ضرور چپ ہو جاؤں گا۔ تو بزرگ نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے، 1 روپے نکالا، بچے کو دے دیے، دے کر کے وہ بچہ چپ ہو گیا، مسجد کی طرف نکل گئے۔ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر جب بزرگ لوٹ رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں، وہ بچہ پھر وہیں کھڑا رو رہا ہے، وہ بچہ وہیں کھڑا پھر رو رہا ہے۔ تو بزرگ نے پھر سے پوچھا کہ بچہ بیٹا کیا ہو گیا، روپے میں نے دے دیے پھر رو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس بچے نے کہا نا، وہ بات سننے کے قابل ہے، بچے نے کہا، حضرت جی، بابا جی آپ نے 1 روپے دے دیے، میری چاہت میری خواہش یہ تھی کہ میرا کھویا ہوا مل جاتا تو میرے پاس 2 روپے ہو جاتا، میرے پاس کھویا ہوا وہ 1 روپیہ مل جاتا تو میرے پاس 2 روپے ہو جاتے۔ تو بزرگ نے فرمایا، اگر میں تجھے اور 1 روپے دے دوں، تیرے پاس 2 روپے ہو جاوے تو پھر کیا تیرا رونا بند ہو جاوے گا؟ تو کہا ہاں، روپے کا رونا ہے، آپ دے دیں گے تو میں چپ ہو جاؤں گا۔ تو بزرگ نے جیب میں ہاتھ ڈالے، پھر 1 روپے نکال کر کے دے دی، اب اس کے پاس 2 روپے ہو گئے۔ بزرگ چلے اپنے گھر کو، گھر سے چائے وغیرہ پی کر کے مغرب کی تیاری ہوئی، اذان کا وقت ہوا، مسجد پہنچ رہے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ پھر وہیں کھڑا رو رہا ہے، پھر وہیں کھڑا رو رہا ہے۔ اب بزرگ نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہو گیا، 2 روپے میں نے تجھے دے دیے۔ کہا کہ حضرت جی، بابا جی میں اس لیے رو رہا ہوں، میری خواہش اور میری تمنا یہ ہے کہ آپ نے 2 روپے دیے، کاش کہ میرا کھویا ہوا 1 روپیہ مل جاتا تو میرے پاس 3 روپے ہو جاتا۔ یہ دنیا ہے جناب، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے ماؤں بہنوں،
इसके पीछे इसकी लालच में जितनी भागेंगे ये परेशान करेगी और साथ जाने वाली तो नहीं है। कोई कह सकता है कि मैं जायदाद मां की पेट से लेके आया हूं, कोई कह सकता है कि मैं इतनी जमीनें मां की पेट से लेके आया हूं, या कोई ये दावा कर सकता है कि मैं मरने के बाद अपनी सारी जमीनें ले जाऊंगा कब्रिस्तान। जब दावा नहीं कर सकता है कि मां के पेट से नहीं लाया हो, दावा नहीं कर सकता है कि मैं कब्रिस्तान नहीं लेके जा सकता हूं, फिर गुरूर किस बात की है, फिर तकब्बुर किस बात की है, फिर घमंड किस बात की है, फिर आपस की नफरतें किस बात की है, फिर आपस में दुश्मनियां किस बात की है, फिर आपस में अदावतें किस बात की है, फिर आपस में बुग़्ज़ और हसद कीना कपट किस बात की है। सोचने का मकाम है, गौर व फिक्र करने का मकाम है। आज जरा जरा सी बात पर हम आपस में कई मुद्दतों तक नहीं बातें करते हैं, कई मुद्दतों तक। ये सिर्फ बहनों बहनों का मसला नहीं है, ये चचाजाद भाई का भी मसला है, ये भतीजे का भी मसला इस तरीके का है, इस तरीके रिश्तेदारियों में भी इस तरीके का मसला आता है। जरा सी बात में हजरत हारून रशीद बादशाह का नाम आपने सुना होगा, मैंने काफी इससे पहले उनके वाकया सुनाए थे। आज अजीबो गरीब उनकी दास्तान सुनाने जा रहा हूं। उनकी एक आदत थी कि वो असर के बाद सैर व तफरीह के लिए निकला करते थे। एक मर्तबा असर के बाद अपनी पूरी लश्कर जाहो जलाल के साथ निकले। बादशाह की सवारी निकलने के बाद तो भाई सन्नाटा छा जाता है ना। आज यहाँ कोई बड़ा बाऊ या कोई डीएम या कलेक्टर की गाड़ी निकले तो हम खड़े होकर के देखते हैं, आगे पीछे इतने सारे फोर्स हैं, आखिर किसकी गाड़ी हो सकती है ये। तो हम यही कहते हैं ना, जरूर कोई ना कोई बड़ा आदमी होगा। तो बादशाह की सवारी की गुजर हुई तो चारों तरफ सन्नाटा, सब लोग अदब से खड़े हैं कि बादशाह की सवारी गुजर रही है। तो बादशाह की सवारी गुजरी बाजार की जानिब से। तो बाजार में एक बुजुर्ग बहलोल दाना, उनका भी बहुत सारे वाकयात मैंने सुनाया है। वो बैठे हुए रोड के किनारे बैठे हुए एक छोटी सी लकड़ी, छोटा सा तिनका लेकर के कुछ खुरेद रहे थे, और खुरेदते खुरेदते ये बोलते कि ना भाई ना, ना ना ना, ना भाई ना। इस तरीके से बार बार खुरेदते, इस तरह यह हालात चल रहा था। तो बादशाह की सवारी जैसे रुकी तो अंदर से आवाज आया कि भाई क्यों रोक दी सवारी। बादशाह ने सवाल किया अपने हमनशीनों से, अपने गुजाराओं से कि भाई क्यों सवारी रोक दी तुमने। तो बादशाह को जवाब मिला कि आगे बहलोल दाना नामी शख्स बैठा हुआ है, यानी बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े बुजुर्ग थे वो। तो बादशाह ने कहा अच्छा सवारी से मुझे उतारा जाए। सवारी से उतारा गया। बादशाह हारून रशीद खुद गए बहलोल दाना के पास और जाकर पूछते हैं कि भाई क्या माजरा है, क्यों यहां बैठे हुए हो और लकड़ी से जमीन खुरेद रहे हो और बोलते हो ना भाई ना ना ना, ये क्या माजरा है। तो बहलोल दाना ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं कुरेद नहीं रहा हूं, मैं यहां खेल नहीं कर रहा हूं, मैं अल्लाह और मखलूक के दरमियान, अल्लाह और बंदों के दरमियान जो टूटा हुआ रिश्ता है, जो दूरियां है, जो नफरत है, जो बुग़्ज़ है, अदावत है, अल्लाह और बंदों के दरमियान जो सारी दूरियां है, उसका खात्मा करके मैं अल्लाह और बंदों के दरमियान दोस्ती करवा रहा हूं। तो बादशाह ने थोड़ी देर के बाद पूछा कि बहलोल दाना दोस्ती करवा दी, हो गया, सुलह हो गई, क्या गुजरा, सुलह हो गई या नहीं। तो बहलोल दाना ने कहा, बहलोल दाना रोते हुए ये कहने लगे कि बादशाह सलामत, मैं अल्लाह ताला को मना कर आया हूं, आज मैं अल्लाह तबारक व ताला को मना कर आया हूं, लेकिन ये बंदे मान नहीं रहे हैं, ये दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जा बाबा जा, जा बुजुर्ग जा, बुजुर्ग होगा तू, ले हमें तो तुझे दुनिया का क्या मजा, दुनिया के बारे में तो हमें पता है, दुनिया के बारे में तो हमें पता है, तू चला जा यहां से, हमें कोई दोस्ती नहीं करनी। अल्लाह के लिए बंदा 5 वक्त की नमाज के लिए पुकारता है, मुअज्जिन अजान देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मैं इनसे कहता हूं कि चलो दोस्ती कर लो, ये मने कर रहे हैं कि नहीं हमें दोस्ती नहीं करनी, इसलिए मैं रो रहा हूं और यहां बैठ के मट्टी कुरेद रहा हूं और इस मट्टी से कह रहा हूं तेरे पास आने वाले तू इसका इनके साथ क्या सलूक करेगी, इसलिए मैं बातचीत कर रहा हूं कि ना भाई ना ना ना। बादशाह की सवारी गुजरी वहां से। दूसरे दिन हस्बे मामूल बादशाह अपनी पूरी लश्कर के साथ वही असर के बाद तफरीह करते हुए जंगल की तरफ जाना हुआ। कब्रिस्तान की साइड से रास्ता था, क्या देख रहे हैं कि वही बुजुर्ग बहलोल दाना नामी शख्स
कब्रिस्तान के बगल बैठा हुआ वही टिंका से कुरेद रहा है जमीन को और कह रहा, ना भाई ना ना ना, ना भाई ना, बात नहीं बन रही है, ना भाई ना, बात नहीं बन रही है। बहलोल दाना के पास बादशाह गए, कहा कि भाई कल तू बाजार के पास बैठा हुआ था, वहां रोते रोते सारा माजरा मुझे बयान किया, आज तू कब्रिस्तान में बैठे हुए रो रहा है, क्या वजह है? कल तो बादशाह में लोगों ने धक्का दिया था कि चल जा दुनिया से, हमें अल्लाह से दोस्ती नहीं करना, आज तू कब्रिस्तान में बैठा हुआ रो रहा है, क्या वजह है? तो उस बहलोल दाना ने जो बात कही वो सुनने के काबिल है। बहलोल दाना ने कहा, बादशाह कल अल्लाह को मैं मना कर आया था कि आजा मस्जिद में बंदो, मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा, सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर दूंगा। आज मैं यहां बैठकर इसलिए रो रहा हूं कि ये बेबस पड़ा हुआ है कब्र के अंदर, अल्लाह मानने को तैयार नहीं है। हाँ, आज ये मान गया है, वो नहीं मान रहा है। क्यों? कि मनवाना है, अल्लाह तबारक व तआला से अपनी मनचाही जिंदगी लेना है तो अल्लाह का मान कर चलना पड़ेगा, अल्लाह के रसूल की सीरत पर अमल करना पड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला के जितने अहकाम है उन सारे अहकामात को अपनी जिंदगी में वाबस्ता करना होगा, तब जाकर के अल्लाह ताला से दोस्ती होगी। हाँ, हम छोटे छोटे मामलात में इतनी लंबी खींचा तानी कर देते हैं कि भाई बात बद से बदतर होता चला जाता है और हालात खराब से खराब तर खराब होता चला जाता है, हमें एहसास तलक नहीं होता। आखिर ये एहसास हमारा कब जागेगा? ये एहसास हमारा कब जागेगा? हमने इतनी नफरतों की बीज बो दी है कि आपस में हम सलाम कलाम भी नहीं चाहते हैं, आपस में हम सलाम कलाम तक नहीं चाहते हैं कि भाई सलाम करूं तो मोहब्बत पैदा होगी, सलाम करूं तो उसके दिल से मेरी नफरत पैदा होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फरमान है कि भाई अफ्सुस सलाम बैनकुम, तुम आपस में सलाम को फैलाओ। और उसके नीचे जो हाशिए में जो तफसीर हदीस की तफसीर लिखने वालों ने लिखा है कि भाई इस हदीस शरीफ के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि आपस में सलाम करोगे, अगर आपके खिलाफ उसके दिल में कोई नफरत है, अदावत है, बुग़्ज़, कीना, कपट, हसद, इन सारी बीमारियों में से कोई बीमारी है तो आप सलाम करोगे तो उसके दिल से अल्लाह ताला आपकी सारी बीमारियों को दूर कर देगा। लेकिन आज इन सारी चीजों को हमने कोसों दूर छोड़ दिया है, कोसों दूर छोड़ दिया है। हमें कोई मतलब नहीं है हमारी रिश्तेदारी टूट रही है, हमें कोई मतलब नहीं है हमारी रिश्तेदारी में भंग पड़ रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है कि मेरी बहन रूठी हुई है, मेरा भाई रूठा हुआ है, माँ बाप रूठे हुए हैं। बस हम एक ही धुन में लगे हुए हैं कि हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय दुनिया। मर्द हजरात भी इसी धुन में लगे हुए हैं, मस्तूरात हजरात भी इसी धुन में लगी हुई है कि भाई मैं अपने शोहर का सपोर्ट करूंगी कि ज्यादा कमाओ, सबसे ज्यादा आगे निकलना है। कमाने से कोई आगे नहीं निकलता है। दीन के मामले में जितनी मजबूती घर में पैदा होगी, जितनी मजबूती मस्तूरात के अंदर पैदा होगी, वो बंदा, वो बंदी, वो घर, वो पूरा कुंबा कबीला अल्लाह तबारक व तआला उरूज पर पहुंचा देगा, उरूज पर पहुंचा देगा। लेकिन दुनिया की सारी नेमतें हो, दुनिया की सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने दे रखी हो, अगर अल्लाह ने अपनी मोहब्बत नहीं दी है, अल्लाह ने अपना काम नहीं लिया है, अल्लाह ने तौफीक नहीं दी है, सजदे की तौफीक छिना हुआ है, तो ये सारी चीजें बेकार है, ये सारी चीजें बेकार हैं। आज हमारे हालात क्या बने हुए हैं? वो शेर अल्लामा शब्बीर अहमद साहब ने जो शेर कही थी ना, वो हमारे हालात की अक्कासी कर रहा है। वो शेर हमारे हालात को बयान कर रहा है कि उरूज से बरोबर ना होगी कभी हयाते मुनाफिकाना। आज हम नाम के मुसलमान बचे हुए हैं, अंदर के हमारे सारे करतूत, सारे हालात काफिराना है, अंदर के सारे हालात हमारे गंदे हैं, पीठ पीछे सारे के सारे कीचड़ है, जो खूबसूरती हमने सामने से सजा रखा है कि उरूज से बराबर ना होगी कभी हयाते मुनाफिकाना, यानी हम मुनाफिकों वाले ख्यालात लेकर के हम कभी ईमान के उरूज पर नहीं पहुंच सकते हैं। उन ख्यालात को, उन सारे बातों को, उन सारे आदात को निकालने होंगे। अब मुनाफिकों की अलामत क्या होती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि भाई मुनाफिकों की अलामत है वो वादा खिलाफी करेंगे,
وعدہ خلافی کریں گے، جھوٹ بولیں گے، اور جو کسی کی امانت ہوگی اس میں خیانت کریں گے۔ آج اندازہ کرے، ہر کوئی اپنے اندر جھانکے، ہر کوئی اپنے آپ کو پوچھے کیا تو جھوٹ نہیں بولتی؟ ہر اپنے آپ سے پوچھے، کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے، کسی کے بارے میں اپنے آپ سے پوچھے کیا تو جھوٹ بولتی ہے؟ اگر بولتی ہے تو اس منافقانہ حرکت کو چھوڑ دے، نہیں بولتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر۔ آج ہم میں سے الا ماشاء اللہ کوئی اکا دکا بچ سکتی ہے کہ بھائی ہم جھوٹ نہیں بولتے، باقی جھوٹوں کا بازار تو گرم ہے بھائی۔ یہی کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے تو کیسے کام چلے گا۔ صحاباؤں نے کہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کیا ان کے کام نہیں چلے؟ عبد الرحمن ابن عوف کا کام نہیں چلا؟ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ اور مکہ کے اندر سب سے بڑے تاجر اور سب سے بڑے مالدار تھے۔ یہ امبانی وغیرہ سب ان کے سامنے فیل، اتنے بڑے مالدار، اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا انہوں نے، جھوٹ بولے بغیر۔ آج ذرا ذرا سی بات میں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں اور خیانت کر دیتے ہیں۔ کیا خیانت اسی کا نام ہے کہ کوئی کچھ رکھنے دیا اس میں خیانت کر دی وہی خیانت ہے؟ نہیں، خیانت یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو پوچھے بغیر اس کے کھیت سے مٹی اٹھا لاؤ، بعد میں ہنگامہ ہو جائے، وہ بھی خیانت۔ ہاں، یہ ہنسنے کی بات، غور و فکر کرنے کی بات، میں خیانت کو کھول رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، آپ ماؤں بہنوں کے سامنے خیانت کو کھول رہا ہوں۔ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کا داخل ہو جانا یہ بھی خیانت ہے، چاہے وہ ماں باپ کا گھر ہو، ماں باپ آرام میں ہو، ہم بن پوچھے داخل ہو جائے یہ بھی خیانت ہے۔ بہن کا گھر ہو، بن پوچھے داخل ہو جائے، بہن سوئی ہوئے کس حال میں ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ ہم نے تو خیانت یہی سمجھا کہ کوئی کچھ رکھنے دیا اس میں کچھ سے نکال لیے، وہ خیانت نہیں۔ میری ماں میں ہر چیزوں میں بچے کی اچھی طریقے سے پرورش نہیں کی، یہ بھی خیانت ہے۔ بچوں میں انصاف نہیں کیا، 5 6 7 8 بچے ہیں، سب کو ایک ساتھ دیکھا، کسی کو زیادہ محبت دی، کسی کو اچھے کپڑے دیے، کسی کو پیسہ زیادہ دیا، کسی کو کچھ نہیں مانا، یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طریقے ہر معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہر معاملات میں ہمیں چلنا سکھایا ہے، ہر معاملات میں ہماری دستگیری فرمائی ہے، ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا ہے کہ ایسے چلو۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی کا کچھ یہ کر دیے ہو گیا خیانت۔ تیسری بات جھوٹ والی تھی، جھوٹوں کا تو خیر بازار گرم ہے، اس معاملے میں کیا بولنا، اس معاملے میں کیا بولنا۔ کھیت سے دھان، گھاس کو دور سے دور چھوڑیے، دھان کاٹ کے لے آئیں گے، کوئی پوچھے گا کہ پکڑ بھائی ختم، تب بولیا صاف بات، اب بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اندازہ سوچے تو صحیح، سوچے تو صحیح، میں دو آنا کر کے جمع کروں، میں دو آنا کر کے جمع کروں، اچانک آپ آؤ میرے ہاتھ سے جھپٹا مار کر کے لے جاؤ، آپ کا دل کیا کہے گا اندازہ لگائیے۔ ایسے یہ کھیتی کرنے والا دو آنا کر کے کھیتی میں لگاتا ہے، یہ ظالم بغیر پوچھے نی دھڑک بغیر ڈرے ہوئے ظالمانہ طور پر غصب کر کے لے آتے ہیں، کاٹ کر کے لے آتے ہیں۔ جب ان سے اگر پوچھنے جائیں تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے۔ عروج سے بہر و بر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ۔ ہاں، دوسرا مصرع تھا، ہمارا اسلام کا زبان پہ ہو اسلام کا وظیفہ۔ ہماری زبان پر تو یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اچھے مسلمان ہیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم خاندانی مسلمان ہیں، مگر خیالات کافرانہ۔ میں شعر کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہم تمام اس کے اندر اترے، ذرا ایک ایک لفظ کے اندر اترے۔ زبان پہ ہو اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ ہماری پستی کی انتہا کیا، ہم اتنے گھٹیا ہو گئے ہیں، اتنے گر گئے ہیں کہ اگر روڈ چلتا ہوا رمضان کا مہینہ ہو، روڈ پر چلتی ہوئی گاڑی سے ایک مچھلی کود جائے تو ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں پہلے پکڑ لوں اس کو۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ میرے ساتھ ہوا ہے، رمضان کا مہینہ تھا، میں ادھر سے مچھلی لے کر آ رہا تھا ہڑیا چوک ہوتے ہوئے،
मेरी मछली कहीं गिर गई। हिंदू आदमी मछली लेकर के मुझे घर तक पहुंचाने आया, या स्कूल के पास से किसी ने खड़ा होकर कहा कि हमार मछली से हमरा दे गए। बाद में मैंने तफ्तीश किया, भाई वो मछली मेरी गिरी थी कि फुला उकड़े रहे तोड़ने रहा मैं के लिए, तो मैं पूछे कि के बिल्कुल तोड़ रहा, बोली मैं याद बोल रहा हूँ, लेकिन वो बोली हमरे जाने के लिए अच्छा लगा। आज तक मैंने उनको कहा भी नहीं, ना उनका नाम लिया है कहीं, मुझे पता है। आखिर ये गफलत वाली जिंदगी, ये बहबूद वाली जिंदगी, ये बेहिसी वाली जिंदगी कब तक गुजारेंगे? जुबान पर तो हमारा इस्लाम का वजीफा होता है, जुबान पर हमारा इस्लाम का वजीफा होता है। हम इस गुमान में रहते हैं कि मुसलमान है, अल्लाह के रसूल की उम्मती है, हमें जन्नत हमारे नाम बना हुआ है, जन्नत रजिस्ट्री हो गई है, हमें टेंशन नहीं, हम जन्नत पहुंचेंगे। मगर ख्यालात काफिराना, तो कहां जन्नत मिलेगी? और फिर ये भी कहते हैं अल्लाह गफूर रहीम से, ये भी कहते शान से। अब भाई झूठ बोलते रहेंगे तो अल्लाह गफूर रहीम है, चोरी करते रहेंगे अल्लाह गफूर रहीम है, बगैर पूछे किसी के खेत से मट्टी उठा लाएंगे अल्लाह गफूर रहीम है, बगैर पूछे किसी के जिहाद को, किसी के फसल को नुकसान पहुंचाएंगे अल्लाह गफूर रहीम है। फिर किस बात का दावा है? किस बात का दावा है? फिर हमारी पस्ती की इंतहा क्या, हमारी जिल्लत का क्या ठिकाना? हम इतने जिल्लती में घुसे हुए हैं, इतनी पस्ती में गिर गए हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हमें अभी सहाबियाओं जैसी ईमान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियात जैसी ईमान तक हमें पहुंचने में अभी बहुत वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। बस ये है कि आज़्म मुसम्मम यानी पक्का इरादा करेंगे कि आज के बाद से जो कोताही हमसे हो गई है, जो गलतियां हमसे हो गई है, बगैर पूछे हमने किसी का नुकसान कर दिया हो, उससे जाकर माफी तलाफी मांग लेंगे, उससे जाकर कह देंगे कि बगैर पूछे हमने आपका इतना मिट्टी उठा लिया, बगैर पूछे आपका मैंने धान काट लिया। वो आपको मारेगा नहीं, डांटेगा नहीं, पीटेगा नहीं, उसको खुद शर्मिंदगी होगी कि चलो कम से कम आ तो गई मेरे पास, चलो मैंने कयामत तक के लिए माफ किया। आज यहाँ दुनिया में तो बच जाएंगे, यहाँ तो बच जाएंगे। यहाँ आखिर किसके लिए करते हैं हम? इसीलिए करते हैं ना कि घास चुरा करके लाऊं, धान चुरा करके लाऊं, गाय को खिलाऊं, भैंस को खिलाऊं, दूध निकलेगा, मेरे बच्चे आराम से परवरिश करेंगे। बात कहां पहुंचती है? बाल बच्चों पर, कि मेरे बच्चे आराम से परवरिश करेंगे। आप जरा तसव्वुरात की दुनिया में जाए, जरा सोचे, गौर व फिक्र की दुनिया में जाए। क्या ये औलाद आपकी दुनिया से जाने के बाद जिसको हराम का लुकमा खिलाया हुआ है, जिसको हराम का रोजी खिलाया हुआ है, क्या आपके लिए सिफारिश का सबब बन सकती है? आप खुद फैसला करें, मैं आपको नहीं कहूंगा, आप खुद फैसला करें, क्या हमारे लिए सिफारिश का जरिया बन सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये औलाद खुद आपकी शिकायत लगाएगी कि मौला, आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने मेरी परवरिश तो की थी लेकिन चोरी के माल से की थी, इसने मेरी परवरिश तो की थी लेकिन डाकाजनी के माल से की थी, इसने मेरी परवरिश तो की थी लेकिन हड़पा हुआ माल से की थी, दुकानदार का सामान लाया, पैसा दिया नहीं दिया सब बराबर, ऐसा माल इसने खिलाई थी। अब आप बताइए या रसूल अल्लाह, मैं इसकी कब्र को कैसे ठंडक पहुंचाऊं? क्या जवाब दें? हम तो आसानी से समझ लेते ना क्या होने वाला है। हमारी पस्ती की इंतहा क्या, हमारी जिल्लत का क्या ठिकाना। गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, यानी गुनाह अपनी जगह होता ही है। गुनाह हमसे जो होता है, हम में से कोई बंदा इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि गुनहगार नहीं है। हमसे हर लम्हे गुनाह होता है, इसमें कोई शक नहीं है। गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादत के लिए खड़े होते हैं तो इबादतें भी मुजरिमाना, यानी इबादत में भी खुलूस नहीं रहा। हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं और हिसाब किताब कहीं और का होता रहता है। खड़े हैं मुसल्ले पर कि नियत करती हूं मैं 4 रकात जोहर की नमाज फर्ज, मुंह में काबा शरीफ की तरफ, ए अल्लाह तेरे वास्ते, अल्लाहु अकबर, ये कह करके खड़े होते हैं। क्या यहां हम झूठ नहीं बोलते हैं? इल्ला माशाअल्लाह पूरे मजमे में से एक आध दो ऐसे निकल सकते हैं। मेरे अंदर खुद ख्याल आता है, मैं इस बात से बरी नहीं हूं, मैं पाक नहीं हूं, मैं पाक नहीं हूं, मेरे अंदर भी ख्याल आते हैं। इल्ला माशाअल्लाह पूरे मजमे में से
एक या दो मस्तूरात कोई ऐसी हो सकती है जो नमाज के अंदर सिर्फ अल्लाह को याद कर रही, बाकी हम नमाज में खड़े होते हैं, भा चहर लो छी, बाबू जुम्मा पढ़ गली सा, नीनो बाप फलना जगह गेलो छी, अरे यहाँ से की पता है गरम है थी, माथो गरमेलो है थी, की करवी कि वो ठंडा भे जाए। हाँ यही होता है ना, मैं गलत कह रहा हूं? तो हम तमाम आखिर इस तरीके की जिंदगी कब तक गुजारेंगे? आखिर ये लापरवाही वाली नमाजें कब तक पढ़ेंगे? आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नमाज के लिए खड़े हो तो 2 घंटा खड़े रह जाए, नहीं, मुख्तसर नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को सामने हाजिर हाजिर रखकर नमाज पढ़ लीजिए, फिर देखे जिंदगी का मजा। हम में से बाज कहते हैं क्या कि इतने आदि नमाज पढ़े जिंदगी में परेशानी धैलो चाहिए, परेशानी धैलो किरा के न रहती हो, परेशानी तो हमने मोल ले रहा सा, नमाज पढ़े जी, हाँ नमाज के बाद अररिया निकलना चाहिए, अररिया में इतने काम चाहिए, वहां से वो फिर सीरत टाइम मिले सीखने मिले अल्लाह जाने, जो हराम जाते हैं सीरत टाइम को वैसा सही बात है कि नहीं? तो ये सब चीज सुधार आता है इंशाअल्लाह। तो शेर का 2 मिसरा पूरा कर देते हैं कि हमारी पस्ती का इंतहा क्या, हमारी जिल्लत का क्या ठिकाना, गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, यानी गुनाह जो है वो है ही, इबादतें भी मुजरिमाना, कम से कम इबादत में हम खुलूस पैदा करें, कम से कम इबादत में हम अल्लाह तबारक व तआला से वो दोस्ती करें, वो मोहब्बत पैदा करें कि मुसल्ला पर खड़ा होते ही पास में आग लग जाए घर में, पता नहीं चलना चाहिए। सहाबा के कई वाकयात है, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन पर हमला किया गया, कब? नमाज के अंदर गए, काफिरों ने सोचा कि अब मौका अच्छा है, तीर मारी, नमाज के अंदर पिंडली छेद कर गई वो तीर, लेकिन नमाज में टस से मस नहीं हुए, पता तक नहीं चला उनको। सजदे में गए, दूसरे साहबी आकर उस तीर को निकाले, खून निकला, वुजू टूट गए, उसको बोला कि भाई तीर घुसा, कहां घुसा हुआ है तीर? पिंडली में, देखे खून लहू से लुहान है। वो मोहब्बतें चाहिए ना हमें, हम फिर किस बात का दावा? आज हमारी इबादतें देखें ना, कैसा इबादत है। हम ये सोचते हैं कि नमाज न पढ़ना चाहिए, करना इसी को मौलवी साहब ताबीज ले लेना चाहिए, जे की दौलत ही दौलत, कथों को मटका दबलो मिली जाए बाधाता दामा वह उखाड़ी गाना ग्रह खाना चाहिए। हमारे ये ख्यालात हैं। अरे भाई, किसी मौलवी की ताबीज से कोई कब्जे में आ जाता तो मौलवी खुद मोदी को कब्जा नहीं कर लेता कि मेरे कब्जे में रह, मुझे पैसा देते रहे, मैं खर्चा करता रहूंगा। ये सब बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप ये अंदाजा लगाए ना, किसी के एक ताबीज से कोई कब्जे में आ जाता हो तो वो ताबीज देने वाला 20-30 रुपए 100-200 रुपए खातिर ताबीज लिखता, वो अपनी ताबीज से खुद कोई मालदार आदमी को अपने वश में नहीं कर लेता। खुद इंडिया का सबसे बड़ा मालदार आदमी मुकेश अंबानी को अपने कब्जे में कर लेता, उसको बोलता रोजाना 2 करोड़ रुपए दे तब तुझे रिहा करूंगा, कर लेता ना, तो वो 200 रुपए आपको ताबीज बेचता। ये सब बेवकूफ बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। चाहे वो मौलवी हजरात हो, ये मैं पूरी दुनिया को कह रहा हूं, ये पूरी दुनिया बात जा रही है। ये उन मौलवी हजरात को कह रहा हूं जो चूना लगाते हैं लोगों को 100, 200, 300 रुपए में, लीजिए ताबीज लीजिए, वश में लाइए, अपने बेटों को सारा कमाई लीजिए। अरे अल्लाह के बंदे, जो बेचारा ताबीज लिखता है 200-300 रुपए में, उसकी बीवी खुद कहीं और होती है, उसका बेटा खुद कहीं और गुलछर्रे उड़ा रहा होता है, उसको पता तक नहीं चलता है। तो वो आपके उसकी ताबीज से आपको क्या फायदा होने वाला? बस एक हमारे अंदर क्या है, एक वहम है, वहम, एक वहम है। मैं भी अगर कल से ताबीज लिखना शुरू कर दूं ना कि हाँ खाला 3 जिन्ना दीट का मारी दू, एक 6 सच मान लेगी। फुला के ऊपर 10 जिन्नात है, 10 में से 7 मार दिए, 3 बचा हुआ है, वो 3 मारेंगे 40 दिन बाद 4000 रुपया लगेगा, बेचारी वह 4000 का इंतजाम करती है, तखनी है ऐसा, यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है ताबीज गोंडे में। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी नजरबंदी है, ये अलग चीज है। नजर होती है, शैतान का झटका लगता है, लेकिन यह ताबीज से किसी को अपने वश में ले लेना ऐसा नहीं होता है, ये सब गलत है। इसलिए ऐसे कामों में ना पड़े, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इबादत तन मन धन की बाजी लगाकर करें, अल्लाह की इबादत पूरी इन्हिमात के साथ करें, अल्लाह की इबादत पूरी मोहब्बत के साथ करें। इंशाअल्लाह ताला कोई शैतान आपका पीछा नहीं करेगा। शैतान फुर्सत में बैठ लो थोड़ी सी, उग्रो बाल बच्चाई वहू कमावल जैसी, उग्रो बाल बच्चाई वहू अपन बाल बच्चा देखा ली, वो फुर्सत में थोड़ी पाछू पाछू घूमतो, कोई कब्जा क्या ले वो बेचारा का, जैसे हमारे पास हम कोई बच्चा आवे, वहां बच्चा खड़ा बैठ सी, अब कभी नहीं तोरा हमरे नौकरी करना छो, तो ओकरो माँ बाप छी,
उग्रव काम का अच्छी, तो ऐसे ही शैतानों की जमात में होती है, जिन्नातों की जमात में होती है, उनको जबरदस्ती कब्जा करके अपने पास रखते हैं, उनके बाल बच्चों से दूर रखते हैं। ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं है, सुन लीजिए कान खोल करके, ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं है जो कुरान अहादीस को तावीज के जरिए 100, 200, 300 रुपए में बेचता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, सिन्ना ठोक करके कहता हूं, ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं है। कब्र में बड़ा पुरसाने हाल होने वाला, कोई पुरसाने हाल होने वाला नहीं, इसका बड़ी पकड़ है इन लोगों की। इसलिए हम तमाम ऐसी बातों से बचें और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत मोहब्बत यकसूई के साथ करें। इंशाअल्लाह ताला कोई हमें परेशान नहीं करे, करेंगे सभी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम माओ बहनों को अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ पढ़ लीजिए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु